मुझे देखा देती तुम बात कर रहे हो तनु ये तो बोल के मारते उल्टो आटलो नहीं कोना बोल के मारते उल्टो आटलो किए तुमको देखा जाऊ साग मते हां परिष्कार देखा जाऊ काले पुट्टी दे लगाई ना बाजी वाला देखी गासले ना टाइम काटते देखी जाती तने बाजी लगाएंगे बाजी वाला तो बाजी अच्छा ज्योतिष को लोग देखी ज्योतिष कौन है बो सूचप नगर चालसा पुत्र लक्ष्मीधर तारी बागड़ गोटे कोना पुडी हो मुझे ज्योतिष ना मुझे ना तुम जीवन ना तुम ज्योतिष दे हां हां अच्छा ना जीवन मैं तो ज्योतिष दे हां ये क्या कौन घरन को मैं तो ज्योतिष दे हां ना जीवन अच्छा ना केने जीवन ये नहीं तुला गीत गाई हे गीत तो गाई गीत तो गाऊ के भाई मेरा बोल जाते गीत तो गाई ए गीत तो गाई ना तो ए याद नुंगो दुआरिया सेटा बोल धीरे धीरे आसो धनासो धीरे धीरे आसो धनासो धीरे धीरे आसो धनासो धीरे धीरे आसो ना तो बात बोली जाऊ ठीक जागा धरी जो खाली मणि मांगू डाकी दोगी मणि मा शिगड़ा सतु बेटा आया अरे मैं पूछो ना करो पूछो कर जो ना कि तो पूछो ना करो वो पूछो ना कर जो वो पूछो ना करी जाच्छो पूछो ना करी जाच्छो मन करी गाइलो ना जे पूछो ना कर जो ना प्रथम राइज तुम्हें प्रथम राइज हां काकी ना जोड़ा पड़ तुम्हें काई गारो काई नो ना मंगल नहीं ना तुम्हें बारे में प्रथम ना मु गाको जाए गाको जाऊनी तुम बारे द्वारा खाली माने हार पुड़ी जाए बात तो सही आ बोलतो ये मणिमा आज मन करी सुई गले ना कोन हे छाई ଆପଣ ଭଲ ଖଡ଼ି ପାଠ କରନ୍ତି ଖଡ଼ି ପାଠ ଦେଲା ତିନି ପୁରାର କଥା କହି ଦେବି ନାଇଁ ଖଡ଼ି ତିନି ପୁରା କଥା ନାହିଁ ଯଦି ମନର କଥା କହିଦବ ଚାଲ ଯାହା ମାଗ ଦେବି ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କାମ ସରେ ଭାତ ଚମ୍ପା ସୁର ଯାହା କରେ କାଚର ପଡେ ଠିକ ଅଛି ପରେ ଯା ଚାଲୁଛି ଜଣେ ଦେବତା ନାମ ଧରି ଖଡ଼ି ମଥାଟି ବସନ୍ତି ଏଢ ଆମ ତ ଶିବ ଶଙ୍କର ବନା ଦିନଲା ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଆପଣ ଜଣେ ସତ୍ୟକଥା ଖୋଜନ୍ତି ନା ସେଥିରେ କୋଉଠୁ ପାଇବି ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନଗର ସାତ ଘରକ ଘରେ ମାନେ ଆମଲିଆ ପାଟନା ଦେହୁଲା ସେ ଝିଅଟି ସତ୍ୟକନ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଜାଣିବି କି କହିଲେ ଏନେ ଛବଡ଼ି ଧାର କଲି କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ଲହୁଲିଲା ଚୁଲି ଅଢ଼େପଟେ କଞ୍ଚା ବେଳାରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ଭାତ ପରେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବ ଜାଣିବ ସେ ଝିଅଟି ସତ୍ୟକନ୍ୟା ଦେଢା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଇସା ନବା ଖଣ୍ଡ ଧାଁ ଫଳ ରୁଟି ଫଳ ହେ ଜୋର କଲି ବାବା ଆଚ୍ଛା କୋନତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବୋଲ ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କହି ଯାଉନି ମୋ ଛଅଜଣ ପୁତ୍ର ବାସର ଘରେ ମରିଥିଲେ ନା ମୋ ସଡେ ଭିତରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଚୋଦନିଙ୍ଗା ସେ ଏକାଦରେ ପଡିଥିଲେ ନା ତମର କେଉ ଦୈବିକ ସହିତ ବିବାଦ ନା ନା ସେ ନାହିଁ ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଗ୍ରାମରେ ମୁଷ୍ଟିକା ମାଗିଥିଲେ ନା ବସିଲେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିଲେ ନାହିଁ ମୋ ପଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାହେଲେ ମାଗିଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଏପରି ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ କଣ? ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଚାଲତେ ବଡ଼ ଢେର ତ କପଟ ବାହାରି ଯାଉଛି ନହେଲେ ପାଠ୍ୟମୀ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଉଣା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନା କଣ କଣ ମାଗି ଦିଅ ଚୁଡ଼ା ଚିଡ଼ା ସଦା ଗଜା ପାଉଣା ପ୍ରିୟ ମହଲା
पाई भारी चिंतित मु भल पत्रटे जुटेई दियो ठाकुरे भल पत्रटे जुटेई दियो तो बाबू ने झिड़ाई देंगे ता मिछ लगा किंतु साइम से तो घर कोता आज्ञा अपन को नाम बोला आज्ञा साइम से देवे ए तो भाई नमस्कार नमस्कार हेले फरमान कर घर कोती खले मन सुचम पन अच्छा ये बाबू चंद कोळ पुराई तो अच्छा अपन को नाम ता मो नाम चंद्रशेखर एकदम बाबा पसर अभिप्राय कर पाठ जने बुढ़ा बगर खबर पाइलो अपन जन सती के न्या अछि हां मोर को कन्या लइछि सेमति के चलिबो नै मो परीक्षा दे आछि अपन परीक्षा दे आछि तो परीक्षा दे आछि 6 मिल हल कले लवल चली अरे न कंच बेला जाए जति अपन कन्या भात प्रसिद्ध कहि दो तले पुत्र बद्र मरि रे छी नाच तमे जो फेरि छी किंतु ये तो देवता माने तो सत्य हां देवता कौन तो बाबू बुझी विचारी कार्य करंतु तले घरे बुझी आसे हम मन को खबर दियन ठीक अछि अपन माने भीतर चलंतु मो कन्या के बुझी अपन तो निश्चय कहि ठीक है चलो चल सगरे अरे जा भात पर सिद्ध कर देबो चांद सौदा को ते बंधुरूप बनी नेबे पाली भूमा ए असाध्य कार्य को साधन करि परिबू काहे कि न पारी बापा खिले त आशीर्वाद अच्छा खिले मां बिसरी का आशीर्वाद परीक्षा देबाकू नहेरु गुंधित दिया बापा स्नान सारी लहर कली अन्य रांधेबी ठीक छे बा एने तो कल्याण करू छी मां तुझे बुझी ए मोहम विपदरू निश्चय उधारेबो बापा जीवा समय रे मोर प्रणाम नियंतु अच्छी बात सत्य मन कार्य तो कण सत्य से